بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قدرت نے زمین پر ایسی ایسی نعمتیں اتاری ہیں جو صحت کے لیے نہ صرف ضروری ہیں بلکہ بے شمار بیماریوں کا علاج بھی ہیں۔ کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جن کے فوائد شمار کیے جائیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اسبگول بھی ہے۔ اسبگول دراصل زمین پر اگنے والا ایک ایسا پودا ہے جس کے بیج اور چھلکا دونوں صحت کے لیے نہایت مفید اور شفا کا باعث ہیں۔ میڈیکل کی زبان میں یہ ایک فائبر یا ریشہ ہے، اسی لیے یہ فائبر سپلیمنٹس کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اسے سیریلز میں بھی ملایا جاتا ہے جس سے اس میں ریشے یا فائبر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ مجموعی طور پر صحت کی تندرستی کے لیے اسبگول کو قدرت کا انمول تحفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسبگول کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ حکیم اور طبیب اس کے استعمال کے بے شمار طریقے بتاتے ہیں جو نہ صرف مختلف بیماریوں کا علاج ہیں بلکہ صحت اور تندرستی کی ضمانت بھی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسبگول کے استعمال اور اس کے شاندار فوائد سے آگاہ کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اب آپ کو اسبگول کے متفرد فوائد بتاتے ہیں۔ نمبر 1، امراض قلب۔ اسبگول کے استعمال دل کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح میں بہتری آتی ہے۔ اس وجہ سے دل کی بیماری، فالج اور شوگر ٹائپ 2 کے خطرات میں واضح کمی آتی ہے اور بلڈ پریشر کا لیول بھی نارمل رہتا ہے۔ نمبر 2، خواتین کے لیے۔ کچھ خواتین کو حیض جیسے مسائل کی وجہ سے ہارمونز کے عدم توازن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے چھٹکارا پانے کے لیے اسبگول استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسبگول کے استعمال سے جسم میں ایسٹروجن کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جس سے ہارمونز کے عدم توازن کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان خواتین کے لیے بھی مفید ہے جو ہارمونل عدم توازن کا شکار ہیں۔ اس کے استعمال جسم میں ایسٹروجن کی پیداوار میں اضافہ اور ہارمونل عدم توازن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ شدید سر درد میں اگر اسبگول کو چنبیلی کے تیل میں ملا کر پیسٹ بنا لیا جائے اور سر پر لگا کر اس کو رگڑا جائے تو درد لمحوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ اسبگول کے چھلکے میں ارک گلاب شامل کر کے اس کو بالوں میں لگا کر کچھ دیر چھوڑ دے، پھر صاف پانی سے دھوئیں تو بال چمکدار اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اسبگول کے چھلکے کو مزید باریک پیس کر پیسٹ کی صورت چہرے کے دانوں پر لگایا جائے تو دانے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ جسم کے کسی حصے پر ورم یا سوجن ہو جانے کی صورت میں اسبگول کے چھلکے میں سرکہ ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے ورم ختم ہو جاتا ہے۔ اسے آپ دانتوں میں ہونے والے درد کے لیے سرکہ میں بھگو کر دانتوں پر لگا سکتے ہیں۔ نمبر 3، کینسر۔ اسبگول میں اعلیٰ درجے کا فائبر پایا جاتا ہے جو کینسر کے خطرات میں کمی لانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس فائبر کے استعمال سے جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہاضمہ کے نظام میں بہتری آتی ہے اور آنتوں کے کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، شوگر۔ شوگر کے شکار مریضوں کے لیے یہ نہایت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسی غذائیں استعمال کریں جس سے جسم میں انسولین اور شوگر کا لیول متوازن رہے۔ اسبگول کا شمار ایسی ہی غذاؤں میں ہوتا ہے جو شوگر کے مرض میں مفید سمجھی جاتی ہیں۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق اسبگول میں پائے جانے والا فائبر گلائسیمک انڈیکس کا لیول متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 5، اسہال۔ غیر متوازن غذا کے استعمال سمیت بہت سی وجوہات کی بنیاد پر ڈائریا یا اسہال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے جسم کو ڈی ہائیڈریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اسہال سے ابتدا میں چھٹکارا پانا ضروری ہوتا ہے۔ اسہال سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسبگول کو دہی میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسبگول کے استعمال سے آنتوں میں موجود پانی جذب ہوگا اور اسہال کی شدت میں کمی آئے گی۔ نمبر 6، قوت مدافعت میں اضافہ۔ اسبگول کے استعمال سے ہاضمہ کے نظام کو فائدہ مند بیکٹیریا حاصل ہوتے ہیں جس سے نہ صرف ہاضمہ کے مسائل ختم ہوتے ہیں بلکہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ ہونے سے جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ جسمانی سوزش کی علامات میں بھی کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت میں اضافہ ہونے سے جسم کو ٹیشوز اور سیلز کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 7، السر۔ السر کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے اسبگول نہایت ہی قیمتی فوائد کا حامل ہے جو السر کی آنت پر ایک ایسی تہ بنا دیتا ہے جو بیکٹیریا کے پیدا کیے ہوئے مادے کو بے اثر کر دیتی ہے اور السر کے مریض کو تکلیف سے نجات دلاتی ہے۔
इसबगोल का इस्तेमाल न सिर्फ मैदे की गर्मी को खत्म करता है बल्कि प्यास की शिद्दत में भी तस्कीन देता है। नंबर 8, मोटापा। इसबगोल को अगर पानी में भिगोकर खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो भूख को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। भूख कंट्रोल होने की वजह से खाना कम मिकदार में खाया जाता है और जिस्म को ज्यादा कैलोरीज हासिल नहीं होती, जिससे आसानी के साथ वजन को कम करने में मदद मिलती है। इसबगोल के इस्तेमाल के दौरान ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए जो जिस्म में इजाफी चर्बी का बायस बनती हैं। नंबर 9, कब्ज का खात्मा। इसबगोल कब्ज, पेचस, तेजाबियत और अल्सर जैसे अमराज में बेहद मुफीद है और इसके इस्तेमाल घरेलू नुस्खों में आम किया जाता है। पेशाब के अमराज में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करना नहायत मुफीद है। ये पेशाब आवर है और गुर्दों को साफ करता है। ऐसे अफराद जो दायमी कब्ज का शिकार हैं उनके लिए इसबगोल का इस्तेमाल बेहतरीन इलाज है। कब्ज के मरीज रात सोते वक्त 1 चम्मच इसबगोल का छिलका नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करने से मैदे की तेजाबियत भी दूर होती है और तबीयत में ताजगी पैदा होती है। इसबगोल को कब्ज का बेहतरीन इलाज भी समझा जाता है क्योंकि ये एक फार्मिंग लेक्सिटो है। इसबगोल को अगर निहार मुंह या दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जाए तो खाना हजम के अमल में बेहतरी आती है, जिससे कब्ज जैसी अलामात का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा इसबगोल के इस्तेमाल से आंतों में मौजूद इजाफी पानी जज़ब हो जाता है और कब्ज की शिद्दत में कमी आती है। एक तिब्बी तहकीक में यह बात सामने आई कि ऐसे अफराद जो दायमी तौर पर कब्ज का शिकार हों वो अगर बाकायदगी के साथ हर रोज़ तकरीबन 5 ग्राम इसबगोल इस्तेमाल करें तो कब्ज खत्म होना शुरू हो जाती है। कब्ज के खिलाफ मौसर और बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इसबगोल को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा। ताहम अगर इसे दही में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज की अलामात शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। नंबर 10, कोलेस्ट्रॉल लेवल में बेहतरी। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक हल पजीर फाइबर इस्तेमाल करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मुतवाजन रखना हर शख्स के लिए ज़रूरी होता है। तहम 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोलेस्ट्रॉल लेवल की तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि हर रोज़ इसबगोल को इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलती है और मुज़र सेहत असरात का भी सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का शिकार हैं तो आपको भी इसबगोल को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना होगा क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत कम मिकदार में पाया जाता है और इसे कम कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ा समझा जाता है। नंबर 11, पेशाब की जलन का खात्मा। पेशाब की नाली के अमराज का शिकार अफराद के लिए भी इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल मुफीद है क्योंकि इसबगोल को पेशाब आवर समझा जाता है। मामूल से ज़्यादा मरतबा पेशाब आने से पेशाब की नाली में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया खारिज होते हैं, जबकि पेशाब की जलन में भी वाज़ेह कमी आती है। इसके अलावा पेशाब के मसाइल खत्म होने से गुर्दों की सेहत में भी बेहतरी आती है। नंबर 12, मैदे की तेजाबियत का खात्मा। चूँकि इसबगोल की तासीर सर्द होती है इसलिए सीने की जलन, अल्सर और मैदे की तेजाबियत का मौसर इलाज समझा जाता है। रिवायती तिबी माहिरीन के मुताबिक मैदे की जलन जैसे मसाइल से छुटकारा पाने के लिए इसबगोल को अगर पानी में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा मौसर नताइज हासिल होते हैं। ताहम मैदे के मसाइल से छुटकारा पाने के लिए इसबगोल को चंद हफ्तों तक इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल कुछ दिनों बाद तर्क कर दिया जाए तो ये मसाइल दोबारा लाहिक हो सकते हैं। इसके अलावा सर्द तासीर की वजह से प्यास की शिद्दत में भी कमी आती है और जिस्म को ठंडा का एहसास भी पहुंचता है। अब इसबगोल के इस्तेमाल से पहले चंद ज़रूरी एहतियातें भी जान लें। शुगर और गुर्दों के मरीज और जेर इलाज अफराद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आप कोई दवा लेते हैं तो दवा से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद इसबगोल का इस्तेमाल करें। 8 औंस पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इसके इस्तेमाल के बाद पूरे दिन में 8 गिलास पानी ज़रूर पीना है। इसबगोल का इस्तेमाल पानी की मुनासिब मिकदार के बगैर सूजन और दम घुटने का सबब बन सकता है। अगर आपको आंतों की तकलीफ यानी गलने में मुश्किल, तशन्नुज या मैदे की नाली की राह में कोई रुकावट का मसला है तो इसबगोल का इस्तेमाल ना करें। किसी भी फाइबर मसनूआत से गैस और अपारा की शिकायत हो सकती है। ये खून में शुगर की सतह में इजाफा कर सकती है। अद्वियात के साथ इसके इस्तेमाल से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लिहाजा डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसे इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा बदहजमी की सूरत में इसका इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है, लिहाजा ऐसी सूरत में इसके इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। इसबगोल मिजाज के अतबार से सर्द तरीन है, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्द मौसम में इसके इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही किया जाए ताकि नज़ले और ज़ुकाम जैसी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। गर्म मिजाज लोग इसे रात को पानी में भिगोकर सुबह चीनी, सादा शरबत, शिकंजबीन या बाजार में मिलने वाले मशरूबात मसलन रूह अफ़ज़ा या जम शीरी वगैरह से मीठा करके बतौर खुश ज़ायका मशरूब बनाकर भी पी सकते हैं। इस तरीका पर इसबगोल का इस्तेमाल दिन में हस्बे ख्वाहिश कई मरतबा भी हो सकता है। गर्म मिजाज इसबगोल की खीर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तकरीबन निस्फ किलो पानी में 2 से 3 चम्मच इसबगोल साबत या छिलके इसबगोल डालकर आग पर पकाएं और हस्बे ज़रूरत इसमें दूध और चीनी का इजाफा करें और जब मिसले खीर गाढ़ा हो जाए तो उतार कर रख लें। मज़कूरा औज़ान में हस्बे ज़रूरत कमी बेशी कर सकते हैं, न इस पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म मिजाज खुश जायका खीर को बर्फ से ठंडा करके खा सकते हैं, लेकिन सर्द मिजाज इसे नीम गर्म सूरत में ही इस्तेमाल करें। न सर्द मिजाज नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध या चाय के हमरा इस्तेमाल करें या इन चीज़ों में हल करके पी लें, या नीम गर्म पानी वगैरह में हल करके शरबत बनफशा या चीनी से शीरी करके पिएं। जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं कि गर्म मिजाज वाले अफराद इसे ठंडे मशरूब की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसे मौसम गर्मा में मज़कूरा तरीका से इस्तेमाल कराया जा सकता है।